Karong adlaw guys, nakapahalin na po di ay ang ato ang negosyo og 8 ka motor. Makita na gyud nato no nga hinahinay na gyud nga ni Abante ang ato ang gamay nga negosyo. Humana na po di ay guys ang ato ang gipabuhat nga atop ug napasaminto na pud nato ang salog no. Bisan pag ginagmay ra gyud lagi di ay ang ato ang ginansya basta kay sa business lang pud i-focus tanan. Makita gyud nato nga mag-improve gyud di ay hinahinay. Tanan manggud mga ginansya guys kinabalik ra pud nato sa business maong bisan pag ginagmay ra kaayo naa gyud tay makita. So mao ni guys ang mga ganap karong adlaw. Alas 8 pa lang sa buntag na natay customer paluton daw nila ning pugi kay nato nga motor. Nidagan di ay og 8 ka motor ang napahali nato karong adlaw no. Ikaduha ning Honda Click guys. Nangita mong gud daw ni sila guys og Honda Click og sakto naa patay isa diri available. Nindot gyud di ay kung daghan ta og stock kay para daghan pud og kapilian ang customer. Sunod guys kay kining Raider carb nato paliton daw ni nila sir. Wala daw unta ni sila plano palit og motor guys og nag-shot lang daw sila ganihang buntag. Unya nangahubog naman daw sila, nakadesisyon ra daw sila og kalit nga mopalit og motor sa atoa. So mao to, ikatulo na siya nga motor nga napahalin karong adlaw. Sunod guys, ang ikaupat kay kining Honda CRF nato nga 2023. Grabe ka bag-o pa ani guys, good as new, barato na lang pa jud. Free delivery pa jud ta diri guys, mong bisan pag naglingkod-lingkod ra ka sa inyong balay, hatdan ka na mo diretso og motor. Ang ikalima guys kay kining Suzuki Gixxer nato nga 250cc dual ABS, paliton daw ni sir. Medyo mahal na gyud ning motora guys kay hapit 200,000 ang brand new ani, dual ABS pa jud 250cc. Bayran dayon ni sir din pasi na siya diretso guys. Medyo daghan gyud baya og customer karon diriya sa balay no kay Domingo man god. Naapoy uban diriya guys, nangita sila og ing anak nga motor kaso lagi wala tay stock pero sige lang paningkamutan nato nga managhan pa ang ato ang motor. Sunod guys kay kining R3 daw nga Yamaha, paliton daw ni sir. Mahal pud ni siya kay 320cc ni pero daghan pud tag available diri guys na baratuhon 30k, 20k, 50k. Sunod guys kay kining ADV 160 na pud nato, paliton daw ni sir. Grabe pud kapugi ani nga motor no, pula ang color, 14k ang odo. Syempre gibayaran dayon ta nila ma'am og sir og full cash. Ipa-deliver lang daw ni nila guys diha sa Solariega diri ara na sa Toril banda. So medyo duol ra. Ikarga na pud na guys diri sa atong Nabara kay ang duha nato ka multicab daghan pa pud kay gipang deliver karon. Sunod guys ADV 160 na pod, nagsunod jud sila pero mas barato ni siya nga ADV kay mas pogi manggud tong pula. I-check dayon ni sir ang motor guys then nagsabot-sabot na ta sa presyo kay muhangyo daw sila. Pag human ana gibayaran dayon ta nila sir, bank transfer daw ang ilang gipili nga payment. High-tech na gyud kita karon no kay pwede na sa cellphone magbinayran ay. Ug syempre ipa-deliver daw ni nila guys ilahang balay kay wala daw mo drive. Nagapalit sa diayta diriya og motor guys, mong basig na kay baligya diha nga motor, PM lang sa tuong page JMC Car Moto.